سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران و خوش آمدید به کانال لرن ویت باران. اگه دوست دارید زبان ترکی رو به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن یاد بگیرید، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه başlayın. Merhaba arkadaşlar, ben Baran, LearnWithBaran kanalına hoş geldiniz. Farsçayı en basit ve en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yatak, taht. Yatak, taht. Oda, otak. Oda, otak. Duş, duş. Duş, duş. Sessiz, sakin. Sessiz, sakin. Isıtıcı sistemi, sisteme germayişi. Isıtıcı sistemi, sisteme germayişi. Göz atmak, نگاه انداختن. göz atmak, نگاه انداختن. doğum tarihi, تاریخ تولد. doğum tarihi, تاریخ تولد. doğum yeri, محل تولد. doğum yeri, محل تولد. iş, kar. iş, kar. kayıt formu, فرم ثبت نام. kayıt formu, فرم ثبت نام. karanlık, تاریکی. karanlık, تاریکی. genel, umumi. genel, umumi. anahtar, kilit. anahtar, kilit. kül tablası, جاسیگاری. kül tablası, جاسیگاری. havlu, حوله. havlu, حوله. battaniye, پتو. battaniye, پتو. اتو، اتو. اتو، اتو. همشیره، پرستار. همشیره، پرستار. سکرتر، منشی. سکرتر، منشی. مدور، مدیر. مدور، مدیر. رسپسیون، پذیرش. رسپسیون، پذیرش. حمال، باربر. حمال، باربر. hizmetçi,
خدمتکار hizmetçi خدمتکار اپراتور تلفنچی اپراتور تلفنچی پولون تمبر پولون تمبر مکتوب نامه مکتوب نامه ışık nur ışık nur elbise لباس elbise لباس کوافور سالونو آرایشگاه کوافور سالونو آرایشگاه شامپوان شامپو شامپوان شامپو کرو خشک کرو خشک نرمال معمولی نرمال معمولی یاله چرب یاله چرب yasak ممنوع yasak ممنوع havuz استخر havuz استخر yüzmek شنا کردن yüzmek شنا کردن